नमस्कार। आप लोगों को हमेशा जब अलेक्जेंडर निकोलाई जब आते हैं वहाँ पर इंडिया में, तो हमेशा वो बहुत सारी बातें करते हैं आप लोगों से बैक्टीरिया के बारे में, किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ना जो आपको सुनाई भी पड़ता है और आपको समझ में भी नहीं आता है कि उसके बारे में क्या है। तो आज इस डिपार्टमेंट में मैं आया हुआ हूँ ताकि आप लोग को रियलिटी में मैं दिखा सकूँ कि बैक्टीरिया क्या होता है। उस डिपार्टमेंट के चीफ है मिस्टर रोमन जी, इनके साथ में आया हुआ हूँ कि मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। ये 1 या 1.5 साल पहले जो सारा आप मशीनरी देख रहे हैं, आप समझ में नहीं पाएंगे कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। और यहीं पर तो सारा जो बैक्टीरिया का काम होता है, आप जानते हो कि इंसान के शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन इंसान को चलने के लिए बैक्टीरिया उसके शरीर में जरूरत होती है। तो उसमें से कुछ ऐसे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उसको हम यहाँ पे पालते हैं और उसको जाकर हम प्रोडक्ट्स में मिक्स करते हैं। शायद दुनिया में बहुत कम कंपनियां हैं जिसके बारे में जानते भी होगी, सुनते भी होगी। तो बीच बीच में हम सवाल पूछेंगे रोमन जी से कि बैक्टीरिया आखिर हमारे शरीर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों क्या ऐसा काम करता है। Иван, могу я сказать, да, что вы именно тут делаете? Мы здесь производим полезные для человека бактерии, которые являются частью его экосистемы, можно сказать, внутренней экосистемы. Также мы производим здесь вещества, которые выделяем из этих полезных бактерий, то есть полезные вещества, которые содержатся в ферментированных продуктах, например, из йогурта, сыра, по сути. И также мы здесь в этих ферментерах, в этих установках можем выращивать и медицинские грибы различного вида, которые, например, редко доступны в природе. इन्होंने कहा कि जैसा कि आदमी के ना हर शरीर में बैक्टीरिया होता है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इंसान के शरीर के लिए अच्छा होता है, उसी को यहाँ पर तैयार किया जाता है और उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में वो मिक्स करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे बनाए जाते हैं जिसमें उसको मिक्स किया जाता है, टैबलेट फॉर्म में, चाहे हर तरह के फॉर्म में उसको मिक्स किया जाता है और उसको इंसान के शरीर में दिया जाता है। तो एकदम बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है जो आप कहीं पे भी इसको जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे. Aby mogli оборудование сказать, да, что делать, да, как это работает, это система? Да, конечно. Рассказ может занять некоторое время. Да. Но если рассказать кратко, то основное оборудование для биотехнологии это биореактор или, как его называют, ферментер. То есть это изолированная система, такая емкость, в которой у нас выращиваются либо бактерии, либо грибы. И в этих ферментерах мы можем обеспечить оптимальные условия для бактерий либо грибов, защитить их от какой-то посторонних микроорганизмов. Также мы их можем, собственно, накормить, напоить, дать им нужное количество воздуха, поддерживать кислотность среды, температуру среды и так далее. Это основное оборудование. далее уже давайте про это расскажем. ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो चीजें लगी हुई है इसके बारे में बहुत समय लगेगा इनको बताने में, बहुत ज्यादा समय लगेगा इन सारी चीजों को समझाने में मुझे, लेकिन वही चीज वो बता रहे हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स को ये तैयार करते हैं, बैक्टीरिया को तैयार करते हैं, उनके लिए जो खाने की जरूरत होती है उसको देते हैं खाना और फाइनली एक प्रोडक्ट्स बन के तैयार होते हैं। इसके लिए पूरा सिस्टम है, लेकिन उसको बताने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन छोटे समय में हम इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. Далее, для того, чтобы, например, бактерии получить в очень концентрированном виде, чтобы их было очень много в одной небольшой капсуле, мы их концентрируем. То есть для этого используются высокоскоростные центрифуги, на которых бактерии крутятся и образуется такая бактериальная паста, которая в дальнейшем уже смешивается со специальными защитными компонентами среды, чтобы бактерии выживали. После чего эти бактерии передаются на высушивание, чтобы перевести их в состояние такой спячки, в состояние гибернации при основном жизнедеятельности, чтобы они могли долго храниться до того, как их ये कह रहे हैं कि पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर उसको प्रेशराइज करके उसको बहुत छोटा करते हैं उसके बाद उस लिक्विड फॉर्म को यहाँ पर एक अलग से एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें एक अलग उतना टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जिसमें वो सूखता है. सूखने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में वो तैयार करके फाइनली उस बैक्टीरिया को सप्लाई करते हैं, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स में वो सप्लाई किया जाता है. Ну, просто круто. То, когда все рассказывают, и все оборудование просто красиво выглядит все. Отлично, да? Много чего есть рассказать про оборудование. Да, то есть, когда мы выделяем вещества, например, из бактерий, то, например, вот эта вот установка, это установка для стерилизующей фильтрации. То есть, когда мы просто бактерии сквозь
фильтр с очень-очень маленьким размером пор, отделяем в них вещества полезные. Тогда мы получаем метабиотики. Это уже польза бактерий без самих бактерий. ये कह रहे हैं कि ये फिल्टर है, इसमें भी सारे उस बैक्टीरिया के थ्रू में इसको करने से उनको कुछ बेहतरीन तरीके से बनाने में जो फिल्टर है वो उनको मदद करता है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही ज्यादा जानते हैं इनके बारे में, सारे टेक्निकल चीज को शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं बस आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि बस मैं आर्ट लाइफ के 1000 में सिर्फ एक पार्ट में हूं, जो देखिए कितना खूबसूरत ढंग से इसको मेंटेन किया जा रहा है। तो для простой человек, да, он думает, да, бактерия, как он капсулы попал это, то он животный, да, а для его кушать, как он живой там остается, он же не умирает там. Он не умирает, он засыпает на некоторое время. То есть у бактерий, можно сказать, есть два режима. Ну, как и на самом деле у животных, которые, например, вот медведь. Он живет летом, весной, осенью, а зимой он наедается и впадает в спячку. То есть он засыпает, а потом весной как будто просыпается и снова оживает. Также и с бактериями. Для того, чтобы пережить время без еды, либо долго храниться, они умеют, по сути, впадать вот в такую спячку. Для них нужно просто все подготовить, чтобы они были сыты, чтобы они были довольны. कह रहे हैं कि सारा हमारा टेक्नोलॉजी है, उसको हम समझते हैं अच्छे ढंग से और जानते हैं। जैसे वो बता रहे हैं ना कि उसका एक जो बैक्टीरिया होता है उसका एक टाइम होता है, उस टाइम में वो सोते रहता है तो उसको बहुत लंबे टाइम पर वो जिंदा रह सकता है। तो अलग अलग उसकी सिस्टम है जिसको लिए उनके खाने पीने सबकी व्यवस्था इनके सिस्टम के थ्रू उसको की जाती है ताकि वो बैक्टीरिया मरे नहीं और लंबे समय तक उसका इफेक्ट हो. A producția către bacteria, către делается, да, его надо определенная температура надо хранить, или там он может, например, Индия, да, очень сильно жара. Продукция делали из бактерий, да, какой-то новый продукцию опускали, а там будет 40 температура, то это пойдет такому температуре? Если это живые бактерии, то, как правило, чем ниже температура, тем лучше. То есть мы обычно рекомендуем все-таки использовать холодильники, еще даже ниже температуры. Если мы говорим про метабиотики, вещества из бактерий, то там уже живых бактерий. Например, пробином мы делаем, то это из какой бактерии делаем? Это живые бактерии. Это живые бактерии, да. То есть активность может немного снижаться при жарких условиях. А какой температуре надо храниться? Ну, мы рекомендуем на данное время при 4-8 градусах, то есть это температура холодильника. При транспортировке может некоторое время температура быть выше при употреблении этого БАДа. बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं कि उसके लिए एक टेम्परेचर होना जरूरी है, जितना भी कम टेम्परेचर में उसको रखा जाए उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को ज्यादा अच्छा होगा. अभी ये लोग काम कर रहे हैं कि इंडियन टेम्परेचर को में भी वो काम कर सके. अगर 1-2 दिन के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा घर में उसको रखने के लिए 8 से 10 के बीच में टेम्परेचर उसका होना चाहिए. Но только что я знал, да, что без той же технологии работает, да, где он может еще высокой температуры живой останется. И это только пробиотики, это лишь одно из направлений. То есть другие направления, они не требуют таких пониженных, например, температур. То есть, например, метабиотики, они могут храниться и при высоких температурах, до 40 градусов. Если мы рассматриваем грибы медицинские, они тоже могут храниться продукты на их основе при температуре комнатной или даже. वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनाए जा सकते हैं जो कि बहुत ही हायर टेम्परेचर में, मतलब इंडियन टेम्परेचर के हिसाब से 30 और 40 में भी मेंटेन किया जा सकता है. तो पॉसिबल है कि इंडिया में भी हम उस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. Спасибо, конечно, вы можете много чего мне рассказать, но все равно много интересного у меня было тут. आप सब लोगों को धन्यवाद. спасибо. Thank you.